Angsuko sini produsino joto sengkora maharasino. তো কাজে যেটা আনি পক্ষে সম্ভব আইনও তঙ্গই পার্টির নিয়মও তঙ্গই এবং আনি দফানি ভাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কক সানা মুসুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তঙ্গ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরগ্ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আমরা চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এলডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা আং অংশ কোনি আং জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আং পারিছে না বসানাय কোন আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसिन अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुजि मानि जों मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबुखा एमेन्डमेन्ट तो नांगौ न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुक न जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस्ट किना नांगौ डेली बाय जों कक साना नांगौ आबनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট जों পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হইয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিনি 3 টায়ার সিস্টেম করি আর যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স দে আর সাইমন বাবুদত্ত পলিটিক্যাল সায়েন্স দে পিএইচডি বো খাইয়া যে চিনি এডিসি এরিও চিটার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তো প্লেন এরিয়াও তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তাও আমাকে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি কুমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে নাই দিয়ে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিনগই बोल हमारा पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लानिंग खले बरो एक्शन प्लान ऑफ दावय बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इम्प्लीमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राग जे पाठको आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग ताइले रां खर्चा ठीक होगो आं 100% होगो इनि सेया जदियो थीने राजीव गांधी सो 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্র সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড স্যাংশন বড় গো তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নোংরা মানো আং এমপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা খলাই আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খলাই নাই ফলো মা খাই নাই तो सुनता हूँ क्या सिर्फ एडिसियो अमहाई कोनो सीटेर सिस्टम करी बगे जो तो जगह रामनी सोर्स करी सी फले अवा आ जगह तो सुनता हूँ मिलियो जो जल्दी हम करे नहीं उनके और जगह सम्मत आना है आरो जगह नरो इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा आ जगह नरो सुनना गाइड मा खेना है आ जगह नरो सुनना एडवाइस मा खेना है जों तो मनो सी नरो जो तो मिलियो वहां से करके अब तक कहा मुना तो कासे आते जरा नहीं आसी मिनिस्टर तो चिनी ताइबो नगराय तो सपाइका जत कक सानाय आं उसो सावैनो नरनेव संगठन अब ताइबो माने तर्थ ताइबो अब काहामुंथ एवं चिनी सोसाइटी नि बगे विशेष करे सुदूर दुनिया कक बड़ থেকে শুরু খলাই চিনি কালচার হিস্ট্রি আবনি আবনা আসুন যেমন ডেভেলপমেন্ট খেনে আবনি যেমন রবীন্দ্রনাথ নর তাইবো আগম ফেনাই অখা तीन रोमिनो आं जतना हाय न हाय आनो अर रिंगमनि बगै आने
आं सागावना एसी रूम खलायदि जों 3 जन एमपि दङ आं ईस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरेकजन दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं लिखायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो लिखायके प्रपोजल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all college दङ जों आं 1995 आव कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बुसो गरो बाबुदन रखा बेसो कत बाबुदन जों साफ्रोमनो একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19 দফার বিসিব যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে তাই কিসে টান দङ आम बड़े ত্রিপুরার উত্তক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তক মাইয়া और एक शासन चलाइते सिलानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बेसिक नहीं हो अपन तो ये आंखें चिंता करें नहीं जगह नरो बयान वो इसे शेयर करने ना हो जे स्क्रीन नोट से बेसिक आंदोलन खुलाई है वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुनुमान अब बेसिक वांचन नहीं लगता फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार अपन बगे और जे लाइब्रेरी तो वो इसी वो आंगोर आसो गई माने 6 বছর आंगोर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा कमा अनुष्ठान खाइजा कामार स्ट्रक्चर जे अभाव पर नीति आयोग থেকে দিল্লি থেকে সেন্টার আর স্টেট থেকে যত সব ফান্ড ডিমান্ড অরনে লাইব্রেরি ও বই ফাইনাই তাই অনেক কিছু সব লাভ খাইবা না অবশ্যই ওয়াংশনের দরকার এবং সিনি যারা শুনায় আন কমপরো 50 পেজ দি বই কে বকা করবে শিখাই কে 10000 দিব और 10000 नि জাগো 30000 তাও খাইবা খাইকে তাও নি কম বড় শুনাই সিনি চলে আগো পিয়া তোমরা যে বাংলা বাই ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ি যা আঙ্কে সবুরা 80 ইয়ার্স বনসুইরিদি আচু দাদু যা সঙ্গি নং তো অনেক কম তোমা সাইমানো কারকক সাইমানো বা গল্প ফকেলস মানো নং সুই গলাম দিন বাংলা বাই কোনো মতে যে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ি যা বড় রোমান বাই সুইরিদি সুই তো বড় ডিসকারেজ থাকে এনকারেজ কে যে বাংলা হর বেশি মানে শিগরা তো যে রোমান বেশি মানে শিগরা তো যে হিন্দি দেবনাগরী অক্ষর বেশি মানে বাংলা তো আর লিটারেচার উনাই কইলা বই উনাই আবনো নাইছে তাই 50 ইয়ার্স পরে চিনি চলেরও সাই মানে আমি আগে জেনারেশন অমাহাই তো মানে চিনি অমাহাই হিস্ট্রি তো মানে অমাহাই ট্রেডিশনালি সব অমাহাই চিনি তো চুল তাও খলাই তিনিনো যদি রোমান হর খাইকে অফিস মাখলো দিয়া আবদ্ধ দিয়া আনি মতে কারণ আম বাংলার পক্ষে বসাইয়া কোনো বিরোধ নিবাল করে ডেভেলপমেন্ট নি পক্ষে আর বলি আমি কারণ আশা করলে আমি বুঝা না বাংলা পুরি দিনে আছে নিয়া কারণ বড় বাংলা শিখি সরিয়া বাংলা সাগাইকে মনে লাগে বড় দুইজন বিকে আর মাঝে মধ্যে শোনাইকি নর সলিলা থাকাইকে অমর বড় বাংলা সাফানো ও কলকাতার বড় সময় কাহাকে সাগাইকে ওয়ানসার ননা কিসালে মা মানে নাই তো যেটা শিক্ষার এখানে আমার টিচার যেমনই তো নর শুধু মানে তারপরে চলে গাইড ফেলে আরো সিমি থাকতো না ইয়া আমি যেটা ওয়াংশকু আর দা বিকাশ ববিল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী হিসাবে বত্তি সেই রকম নাই তামো ওয়াংশবি তাও ট্রাইবাল রঙি জনজাতি নিভাবে ইন্ডিজিনাস নিভাবে আমি একজন যতনি ভূত বামনি পড়ে অরণে একজন প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লিও আনি বকরবো তো তো আবো আম সানামো সুগো ইভেন চুম যারা পলিটিক্স তো চুম যত ফিল্ডস এক্সপার্ট ইয়া স্পেশালি একাডেমি অর ইয়ের বসন একাডেমিক ইয়ের বসন নর ভাষা শুনো গাইড মাখলাই না বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে যারা পিএইচডি খেকে নর এক্সপার্ট নর শুনো গাইড খাই মানো রুরাল ডেভেলপমেন্ট নিবারে দা বিকাশ না গাইড খাই মানো बोरिंग याफाना थागे एकदिन हाय न सनु माय ना फाइ साने सादि रुरल डेभलपमेंट सा दादा सनु सा मुना नाया दादा नुदि अ जागो नुते किसे हाय के दादा नु
মানে বেস্ট মন্ত্রী নাই যত মন্ত্রী থাকা টেবিল লইফিয়া আমার বিসিকে নহ সামনে খাইলা হলে বেস্ট মিনিস্টার মিলতে জানাই ও এডভাইস ধরো কেনা দরকার আর রেউতি ত্রিপুরা দিলেও তাই কিসা বো কোনো সাকাইকে বো মেটার আগে সাথে জ্ঞান তোগা গাইড কি চিন্তাও সাগিও politics is the third class game of the third class people শুধু নরেন্দ্র মোদী মানে কনসার্ন নাই আর কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী মুখ খাবলে না হাওলা কেলেঙ্কারি অমুক কেলেঙ্কারি জেল খানা না প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু ও প্রাইম মিনিস্টার তো একটা কবে সাকা অন্তত না খাওয়া না খানে দুঙ্গা সেখানে তো মানে কিসা অসহ্য নাম থাকা হয় হনে একটা পার্লামেন্ট সেটা স্পেশাল সেশন রিভিউ না হনে একটা সিয়াকা দিও ठीक है चिंता में साले ना खाते हैं ना सोते हैं ना खाने देते हैं ना सोने देते हैं बस ये देवा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तब कैसे बिनी एमपी बिनी दोनों एमपी से पास हो ये मोदी जी माने एवं अब उनका ना सोते हैं ना सोने देते हैं ना खाते हैं ना खाने देते हैं और डायरेक्टर ने पढ़े माइसा आमी तब उन्हें का बहुत गैस मोदी साले बुरा था तो हम है प्राइम मिनिस्टर को संपर्क कर दे अब उन्हें बगे करप्शन तो किसे कौन खा तले नरक समाज ने किंतु लीडर चिनिया चिनी पोस्ट किंतु पार्मानेंट या 5 years बागे नेक्स्ट आवर इलेक्टेड भाई के संभाई ना है 5 बছর मनाई 20 বছর 25 বছর सुपिया को नौने ने तो 25 বছর 3 बड़ो जागो बड़ो 30 संभाई ना लामा हिंदू सुबह एक दिन लामा हिंदू ना भाई नरा गाबर किंतु नरा नि पोस्ट नरा प्रोटोकॉल नरा नि फैसिलिटीज के न करना এবং নরা नि बुद्धि ना केव नाई में यार ताइले नरा सोसाइटी ना नरा लीडर আসল লিডার কে মারছ পার্লামেন্ট আনি অভিজ্ঞতা শেয়ার খেয়ে নরনি সংগঠননি উপর তো সমস্যা নাই যখন আম থাকা আমরা এর আগে পঞ্চায়েত প্রধান মেম্বার না এমডিসি তোকা না এমএলএ তোকা আম তো টিচার তো মানে কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স আর মাস্টার ডিগ্রি হয়ে যায় সংবিধান কনস্টিটিউশন ने बेसिक किसा आइडिया मांगा डेमोक्रेसी ने किसा आइडिया मांगा एडमिनिस्ट्रेशन ने किसा आइडिया मांगा पावर ऑफ माने प्रेसिडेंट बा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और किसा किसा आने आरो कॉन्सेप्ट तो एरपरे आं राजनीतियाव फाइमाने आगे आं लुका आनि पारानि खरसा आयु कलाई और नेता आरोसो राजनीतियाव नर हाय बरता थांदे आयु हिनिसो तावनि बगे आयु हिनिसो जा आनि बावनि सले सकरा बोसोसो हाय माधुम फेलरो से राजनीतियाव टाइम पास नि बगे खलायो नर कम बगे खेनि बा कारण आनि इमाम तमने आं टीसीएस अफिसार हमनाय वाइसानो आं माने रिटेन क्वालिफाइड के क्या सेकंड टाइम हिंगे आं नमस्कार खेनि तावनि बगे हिंगे राजनीति भाई थंजाका एवं आं नायका 5 বছর পরে যেভাবে চলে রখাই ওখানে সবাই অনেক এক্সপার্ট বড় অনেক চলে आं कम्पिटिशन थांके टाइमैया तेरे आनानि लाइफ सब থেকে थंजाका राजनीति भाई आं तिनि सानाय नरना तावन बगे राजनीति फेगा एमएलए सार्टिफिकेट नाना थामसे नों जनप्रतिनिधि न अर्थ साइड इमान हिनि सुंदरमा नों फाजेसे पर परासरा खाइ दियो हाय हिनि सबका टीसीएस অফিসের উন্না হিনি ইমান নাইকা আপর সরে ওতির ফাইলটা সবার নিচে রাখো তেলে তামো খাইনানি মুসুম তামো না মুসুম কোনো স্বাধীনতা আজবে আং লামা নুলিয়া ফলে আং ডিসাইড খেকা জিপতি কা যেহেতু রাজনীতি না থঙ্গা রাজনীতি না থংসি নাই আমা হাইকে যে রাজনীতি সব কইও অ্যাক্সিডেন্টালি আং পলিটিশিয়ান থমাস আনি ইচ্ছা অন্যরকম তো মানে হাইখনো যেহেতু আমা হাইকে মা ফাইকা First following session 41 days. आम चिंता कहियो पेपर गुनो को आगिनी एमपी रो बयस खा माइचल पे खाइके दुपर को थुई दिजा को मुक्ति फाइयो कारण फुंनि 10টা থেকে হরনে 8টা 9টা আও সাবন মুক্তি ফেয়া তমে 10 সালে যত এসি রুম আছে আম ঠিক কে আনি ও 5 বছর আম থুই তমে চেষ্টা করি নাই मुक्ति फेगे मुखां सुनावना थानाय चालु नावना थानाय तो आ कैमरा रम जाय रे उति थुकाय एवं जतने आशीर्वादे आ रेकर्ड नि करछो न हामायदि संसद टीवीओ तंगो तारपरे सिरिदता वेबसाइट तंगो सुदानि बुं सुइदि रेउदि जुपड़ा आव नखर फायनाय आरो आनि परफॉर्मेंस माननाय न 235 क्वेश्चंस रिटेन ओरल आंखैया ओ 5 বছর যেটা
top 10 ang tu ta no question khaimani written unto you about 92 days on present ang parliament ta hoge 92 days or phare assembly election of বিশেষ দায়িত্ব নিব গয়া পুরা সেশন নাম থামলি only one day budget ni dino apro voting hungo with jarikherika mathanga pura 25 din সেশন নাম absent au gaya ni 92 days antamo sanar chesta onek boro samalochona kai tini oro hoyto ani opposition এর ভাড়া তখন আঙ্কিত ধরো জাস্ট সিনারি বলি সমস্যা যখন ওর খুব দালম তিনি একটা পিএইচডি কমপ্লিট করে আন্দোলন করে ডিসিশন মারো তাই বহু দালম সমাজ অনেক বেশি রকমের বড় দিগন তখন এসে দালম রোড কাইসা কমিউনিটি হিসাবে তিনি শিডিউল ট্রাইবাল সুনা এক্সট্রা ভাবে একটু এডিশন খাই দিনা অন্ত কারেকশন কো বাস জাস্ট একটা নোটিফিকেশন কিন্তু কনস্টিটিউশন নে অ্যামেন্ডমেন্ট ছাড়া আবার পসিবল ইয়া চিনি সরকার ফ্যামিলি পড়েছে করো ডিসিশন হবে পার্লামেন্টের রহকা পার্লামেন্ট আন্ত ট্রাভেল যেটা স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার আর অন্তলো তারপরে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স যে কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি আর অন্তলো দুইটা কমিটিও তো তাই দুইটা কনসালটেটিভ কমিটিও অন্ত ফলে अर्जुन मंडल आंसका कि भाई साहब आने वाले साल में जे ट्राइबल ऊपर जे अमेंडमेंट होगा उसमें पूरा जो दालों संप्रदाय इस संप्रदाय को भी आप इंक्लूसिव करो बिल में लाओ तारपरे हिंगे डॉक्टर मनीष शाह राज्यसभा आं हिंगे लोकसभा पक्ष नर आ रेकर्ड जदि कोनो दिन करे गए दालक संप्रदाय नि साकाव साना थांगै आं एकटा कक समर्थन चीनी 184 जन राजत्व खाई थामा तो 1949 जों इंडिया बाय मार्जार रंखा जों वान समनि चीनी तिब्रासानि तिब्रारने हामग्रायनाय कारण चीनी राजतंत्र गरिखा डेमोक्रेसी संखाखा दालन में साकाव साना थांगै आं मासाका स्वाधीन त्रिपुरा जों नायखा त्रिपुराले को सानि तंगलाय ताव ग्रेटर त्रिपुराले बिनि खा तावनि बागे যেভাবে ডেভেলপমেন্ট অনুযায়ী তোমাদের আদম লিয়া আর দুইটা কক আনসা এক ডেভেলপমেন্ট কক যারা বিরোধীর বাধা সহ ত্রিপুরা বিভাগে কিসামান ওয়ানস গিয়া নরক একটু ওয়ানস গিয়া অ কক সামনি আবো আনি পার্টি আর সাসপেন্ড করে ফারন খাইমান কম আনি দল আনক খাইলিয়া এবং আজ যে সাহস থেকে बुफरोसी नरने अन्न दल थाके ग्रेटर त्रिपुराले पार्लामेंट बुसाई साइबरा आंसाइनिया किन्तु रे उदि त्रिपुरा बीजेपी तमी तो साकनले अनेक वंशना नामाय डायरेक्ट गजर तो जागजर तो साइनिया और इंटेलेक्चुअल बांगो आवन बगे आं अपना शेयर की बिकॉज़ दे वर ओ तेलेमोरा के सुकुनी कोनो साइनिया नर वंश के अब पूरा त्रिपुरासनि क्षति किन्तु आउन गया सो आसना नानाय बिनाल थाना नानाय जोंनो सादी जोंनो रिंदी चिकनसा प्रोग्राम फाना जों शेयर करना नानाय वानसाना একটা কোর্স বাংলা ভাই আসলে মাইসা কইকে যে সবথেকে বড় পলিটিক্স মাইসা মাতে বল চুনসা চুনসা কালচার ক্রিয়েছি তাই কালচার করলে বাংলাদেশে মানুষ বক চলে দিত কিন্তু আমি দুঃখ তো অনসিনি অফিসার তো स्कूल एजुकेशन में अनेक टीसीएस ऑफिसर आना सो 24 इयर्स का टीसीएस एजुकेशन आईएएस मलिया और जे फोरम ने जे रिपोर्ट चिनी यागो रिजार्ट का अमरा किसा नाई ना सेमा 2015 of forum samungtanani ya prisu এবং করোনা প্যান্ডেমিক নি জড়াও হয়তো বা কিসা এক বেশি কাইসা বা আবহাওয়ার বন্ধ জখানা ও জেনারেল যে মিটিং আমনি ভাবে তাকলাই ও ভাই 6 টাইম 6 বার और मीटिंग तीन और नोआई ऑडिटोरियम हॉल
তিনি जों खाई दङ फुरामनि मेन जे ऑब्जेक्टिव्स नायमानि आबोंखा जरा कॉलेज फोरोंगिरि दङ स्पेशली बर'नि नम अर्गानाइजेशन আর যারা কলেজে फोरोंगिरि दङ बर'गंखा चिनि सोसाइटिनि सब থেকে যতনি সবাই রুমকুক যা गुरुंकुक जरा और थिनांगो जोंना चिनि सोसाइटी स्टेट कंट्री का लीड खायनाय चिनि नेक्स्ट जनरेशन बरफ देवनाय मुनिसो देवनाय ना उन्या आबो जे बरफनि ऊपर डिपेंड खालायो आ प्रोफेशनल जरा दंगो बरफनि अर्थात इंटेलेक्चुअल चिनि सोसाइटीओ जरा जों जे बरफनो रमो आबोनि बिसिंगो नरक खबजागो पूरा सोसाइटी इवेन ऑफ स्टेट नि चिनि सोसाइटी नि बादे गुबुन सोसाइटी नि बरक गुबुन दफानि बरक नरक नाय दं कारण रूम जे मैटर जे विषय आबो एमन एकटा जों जे कोनो जराव चलिना थाङै चिनि जीवनाव जों किसानिकेना सालायो बखनो सिया रुमिया बिगे नरा बिगे गुरु एबं आबुनि बागै नरा सातनो जेमन सिका सिनिखा निजेनि फैमिली न सिनिखा सोसाइटी न सिनिखा आबुनि बागै न कॉलेज फोरोंमानि साथे साथे सोसाइटी न बोल लीड खेना नाय आ चिंताधारा मानसिकता दिए पहले अनर हयतो ट्राइबल आमाय एकाडेमिशियन फुरा बा आमाय बुं दिबानि आमा ताइकेसा कारेक्शन खलाय नरा पिप्रा एकाडेमिशियंस फुरा बा आबो सफायता बयस तो बेसि गया तो 6 इयर्स रमना थांगा के जनरल जेटा मीटिंग होतो 6 or 7 किंतु नर निजे सम कामना आबो बेलाय कत नायमानि बेलाय कुआ अपनी बगिनो सुनुका तिनी और जरा पीएचडीओ तकलाई जरा काउनिना को पास हो फन हिंदी क्वालिफाइड के क्या बरफ और अडाली जखा न निजेरा बहुत जतनी बुमुनि बुसागा न बाकरे नाजा तारमाने ओ जे तिनी और अडा रिजर्वनि जरा और पाइक जनो सलिका ताइ रिजर्व नाय चिनि प्रदुजिबो फाइ दंगो आंखा थियो जे पाइजन बाकी दंगो बिनि याति बनि जानाय ते मसिनि नगरे तो कोन जतरो रिवै रिजानाय अमा बेलाय नामानि को अमा बेलाय माने कहाम सम एप्रिशिएट खेलन नांनाय स जरा और दंगो बर आबन सर्वे थाना नांनाय जरा स्टूडेंट्स और तनाय थिनि एगोखा जरा टीचर और दंगो एगोखा स्टूडेंट्स एवं टीचर्स चिनि और तिनि गेट टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन और पुलिसका सका जो कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड कोकमो एकदम नामानि कारण जों जरा पॉलिटिक्स तो दंगो ना बिकास बाय आमार पॉलिटिशियन और साइमानो जों जदियो एत राजनीति निया किंतु पॉलिटिक्स तो हाइमानो जों पॉलिटिशियन नि जों माजे मध्य पॉलिटिक्स निको मा सानाय आं एक्चुअली टीचर दंजा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाबै आंनि लाइफनि सामुं सुरुखैमोन आं मास्टार डिग्री नि पढे स्टूडेंट्स लाइफ থেকে একটু स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आं तमाबगै राजनीतियो फोरों थांगा आंनि बाबा 78 থেকে प्रधान आबहावायारि राजनीति में तमाबगै आंनि मावबाय समय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में तमाबगै तीन बाय ताई आंनि खरचा छुरबो केउ ना राजनीति कोनो नर बुखाइ मांगला बन्द आंनि रासिं फैयाव आं राजनीति फैया तो सिंत राजनीति को सनाय किंतु और जरा से सार मैडम तो बरक जीवन कोनो दिन क्लास जखन फोरोंना थांगो सब माथा खलाय सब बीजेपी खलाय सब आईपीयूटी सब कांग्रेस सिस्टम कोनो दिन नाइमी आसे आं टीचर तंजा आं बुझि महात्मा गांधी मेमोरियल जे कॉलेज दिला आरो 1% पण ती बसा करे
99% কবন্ধ পারে হাইফানা যখন ক্লাস হব টিচারও উনি বাহাই অবস্থাও নগ অনেক সময় বিভিন্ন জামেলা তো মানো আমা হামিয়া বুফা হামিয়া আমার কবি মাথা মুনি মুনি ক্লাস মাখাই টিচাররাও আমা হয় বরং একটা না উদ্দেশ্য তব আমি যে ক্লাস 45 মিনিটস আপনার আং শুধু আর স্টুডেন্ট বাগে দেরি মাইক খাই নাই দেরি খাই আজ ওরানো দিনাই পড়ানো এবং টিচারও সাইমানো যখন ক্লাস আহাবো যখন চুপচাপ খোনাবো যেমন আংটাও বাসন দিত মানে হল যদি ক সানাই শুরু খাই কে আং রমরায় আমি ক খোনালিয়া আমি বাসন তো 5 মিনিট মেনো পাই মানো টিচারও সাইমানো তিনি ক্লাসও বেলাইয়ে অর্থাৎ বড় হাফ পাইকে রুম সাইমানো और স্টুডেন্ট का हम देतन करे ओबिडियन किना মা মানে আর টিচার না লাইফ ও ডিসিপ্লিন অনেক দরকার টিচার উনি অবমান নাই নর নকনা প্রায় 4.5 তাবো কালি অলমোস্ট 5 ইয়ার্স আলি চলে তো হয়তো বা যিনি বুয়াগা পাই তো নর নলাই সিং তাবো আবার আসলাই সিং মুনিলে কক্স নাই नों राष्ट्रपुर हिके आलो जुनिया पत्रा किन बुसा का सानाय हिं तमानि से हाइके बांगले नि आव से नो नाय आव तनाय सिनि आबार पूर्ण हो ए फोन खाइनाय मालायनाय किंतु all teachers जे फोरा जे दायित्व मावितो पीएचडी रनो जेबन सम्मान ओ पीएचडी रनो सरकार दिमाने आबार नरानो फुंना बगि ताउनि तुमि फिका नरबो फ्यूचर नानानि फिके ओ स्टेज आव से बर मेसेज छु नरनो तो kasi behay namani samen corona pandemic jagao boro sagao very mane short কয়েকটা লাইন লেখা সোসাইটি ভাবে পুছাছা আবরাম থামলিয়া তাইও কাইসা নামনি রিপোর্ট বরাবর মেনশন খাইকা আমখা কক বরাবর কক বরাবর স্ক্রিপ্ট কোনদিন কোনো বিতর্ক থাকিয়া গো আমি কোনদিন খাইয়া নাম রবানি পকেটে বাঙালি পকেটে কোনো রাজনীতি খাইলে বড় বিসিগ যদি কেউ তুঙ্গো আমকা আম বড়ি পকে কেউ সেলিয়ে কথা না কিন্তু একটা কোন শেয়ার দিও যত জায়গা হলো আমি বুড়ি বুসা সব ক্লাস 10 পড়িও অক্সিলিয়াম স্কুল আমি জলবুসা বপড়িও ক্লাস 4 ডন বস্কো স্কুল ইংলিশ সাবজেক্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট নাও দিমা তোমরা বনো তাওনি বাগে হিকে আমি ওয়ানসো কো বাংলা তো হয় নর তোমাকে মাননাই আর আমি কর্তব্য হয় না আমি তোমাকে মাননাই কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে যেহেতু ইংলিশ বসে পাই নাই ফিয়া আমি হিন্দি বনানো আমি বুঝাও কি আর সাই বনো বাংলা হর বাইদিন পড়ি দিই পড়িনাছে নাঙাই আমি সেরাও দৈনিক সমাজ আমি আর 14টা পেপার দিব প্রত্যেক দিন যেটা সরকারিভাবে মানো 10টা লোকেল বাকি 3-4টা ন্যাশনাল লেভেল নিউজ পেপার সেমরিও বাংলা নিউজ পেপার এখানে সেরা অমনি পেপার দিনে আমার কিতা দিব বড় ইংলিশ তো হেডলাইন কে সেকশন নাইও ফটো নাইও ক্লাস করতে হলে পড়ে নেব নিউজ পেপার আনতাও সাদা বুঝিবা না অবশ্যই যে বুঝিনা নিকে ও হিন্দি में इशारा ही काफी है কিন্তু অমমতি আমরা আগে রিকোয়েস্ট কেনার স্ক্রিপ্ট বিভাগে রিকোয়েস্ট খাইওই সাথে সাথে যদিও অলরেডি অমন থাকা পার্লামেন্ট কক থাকা এবং তাকু বুকু আলবু কক থাকা তাবো এই ইয়ে বতাও কোন একটা কলেজে বউ যাই লিখা একবার দিলেও থামাতো আমার থাকি রংখা কক বড় বিভাগের সাবজেক্ট নাম মাপচু বানাই ইউজিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে 2-3 জন তো তাও চিনি এবং ইউপিএসসি আর ওর চিঠি যেমন লিখা পার্লামেন্টে বাংলা চাই সাকা আমি কোনকে সিবিএসই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস তো আর কোনদিন ওইসা পান মকল দিতে গিয়া जों खाली आंदोलन खालायो त्रिपुरा जो टीबीएससी नि अंदर जे स्कूल तो কক বড় চালু করতে হবে তাই একটা যে বিরাট স্কুলস কম তো আর ও যে পরিণাম আলো আছে যে ডক্টর রতন দেব বর্মা এক্স এমএলএ চুপায়াজার আসুক দেখো চিনি পার্টি নি যারা এমএলএ তো না সুন ঠিক है क्या आदि देता पार्लियामेंट साना नाना पर और साना
दिल्लीओ आं आबनि बागै पार्लियामेन्टआव आं साका जे सीबीएसई स्कुलाव कक बरक सब्जेक्ट इनक्लूजन खाई परिणाम नांनाय सिलेबास बदार नांनाय तो अब अलरेडी उनका एटा चिठी बो आंगा सीबीएसई থেকে अब नरा बलु खोना होइतरा जों साव बाहायबाय खलाय निजेनि कक नि बागै आमनि कक बरक संसो अब जों सिंगल के आमनि क्रेडिट नाना ताथुं दिके राजनीतियाव फैनाय आबाद शुद्ध क्रेडिट सिबि नाना थांगा ही बुंगला हिंगे हामिया जेका आवर बोसन शेयर खेना नांनाय जों आवबो साना नांनाय जदि ककब्रक डेभलपमेंट नियम तो हाइके आवनि बगे रेवोलुशन प्रॉब्लेम मात्र 5 বছর से का कोई बिउ माने 52 থেকে সিনি অরনি এমপি থাকি তংলে না সিনি রিপ্রেজেন্ট খাইনে তংনি বলে বরনি বসং যেমন মানাইনে ফিউচারে জানা নর তব তনাই নর দায়িত্ব মানানো আর অকমতি যদি বেশি রাজনীতি খেয়ে কি জানানো তো নাই আমি এক্সপেরিয়েন্স एडीसीओ कक बरक लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी तो ताও तो ना और आं 6 इयर्स काम खाइजा किंतु आं ना राइटर ना पोएट किछिया सोसाइटी रे एकदम बरक हिसाबै आं रिप्रेजेंट खेयो करो अनेक करने चिनि कक बरक सिलाइ करू र आरो माजे मध्य लकिदन मुरासिं तमानि फरासा कलिग फ्रेंड सालसा जों दुइजन आं विशेष खलाय आं सामा दङ कक बरक सनाय 9टा दफा काउ हिमासे सिनि सिनियर रसनो मुनिरु आफ्टर सेबले इंग्लिश 1975 नि बय खिता लिउसो नपरि दिन र मामा हिनि बिगे जों जलि थाका सेंटर सराया को ताइबो आं साका दादा और नों चंद्रकांत मुरासिं बतताव थि मतायबा नों चंद्रकांत मुरासिं नों गुदराय देबरबा नों अमुग्रिया आं अमुग्रिपरा सत्तर नुवातिया गनि कयजन खानाय गेट बायजा और रियलिटी ना तो विश्वास कहना है ना वो 1975 नि बयनो हिने मावालायजा तो क गरम रतियै जेटा न जेटा थैमानि बेलाय नामानि आं विभिन्न कलेजो थागो अनेक जगह आं थायनि कारण बुतो कारण जों जेखाय थागो डिमान्ड दिजागो आनि रुम कम्प्युटर खरै सिनि ओ जगह एमबीबी कलेज आनि ना कलेज आव महाराजा बी विक्रम कलेज थाका रविंद्र हॉल जेटा से आगे आ स्टूडेंट काउंसिल तंपुर वार तो आं एक प्रस्ताव दिखा एत गरम कोनो अनुष्ठान खेलिया एत आवाज आं सेगावनो एसी रूम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं ईस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो एकजन दङ राज्यसभा 10 लाख क्लेम आं लिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज जदि जों आरो लिखेके प्रपोजल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all college goes आं 1995 आं कलेज फैयो एमबीबी कलेज